فرح الليلة هذه سرور ماشيين باش نتلقاو الجائزة الكبيرة هذه تونس الكل، الشعب التونسي الكل العظيم. الشعب اللي توا اليوم تونس كانوا ما يعرفوهاش وين موجودة في الخريطة، توا راهم يحلوا في الديكسيونير نتاعهم في الميزانماناج نتاعهم باش يشوفوا وين تونس موجودة. شنو هي هذه تونس؟ يسحبوها اسم امرأة، اسم جزيرة غايبة، اسم شنو هي هذه يلوثوا فيها في استراليا حتى في اوسلو راهم يلوثوا. دونك احنا ماشيين باش نوريهم ونهزوا خريطة تونس ونوريوها لهم من شمال الى الجنوب فرحانين. خلاف ان قاعدين يقولوا تو يذموا فينا ويقولوا راكم هذه جائزة نوبل ما عندها حتى قيمة. جائزة نوبل عندها قيمة كبيرة وتهمنا الناس الكل والشعب التونسي الكل باش معناتها ياخذها كسلاح قدامه، مش هي الكل لكن انا تو دو بلوس للشعب التونسي في نضاله من اجل الديمقراطيه ومن اجل التحرر ومن اجل الازدهار ومن اجل التقدم ومن اجل مصير ومن اجل غد افضل كما يقولوها. شكرا سي محي الدين. عبد الرزاق ابو عزيز، احنا بكره الحوشاني ديما نقول لك الحوشاني حتى ابو عزيز نقولوا لك سيدي بوزيد سيدي بوزيد. تعطينا كلمه على المشهد بتاعك الاسلوب. Oui, non, mais moi c'est personnel. Hein, je disais à Mohaddin, la boucle est bouclée. J'ai commencé toute ma vie, j'ai soutenu le GTT et les mouvements sociaux en Tunisie. Et puis j'ai commencé ici dans l'immigration, moi à m'impliquer, à m'investir dans le soutien du GTT depuis 72. Il y a beaucoup de choses qui remonte à la surface. Qui en témoignent. 44 ans après. Et voilà. J'avais soutenu, j'étais en 72, 78, 73, 14, 76, 77, 78, surtout le collectif du 26 janvier. Après, j'ai continué à le soutenir, le GTT, donc et toutes les luttes que le peuple tunisien avait menées, que ce soit pour le Robes, contre la dictature, pour le droit à s'exprimer, etc. Et là maintenant, on arrive, moi parce qu'à mon âge, etc., j'arrive à boucler la boucle avec le prix Nobel qui est la plus grande distinction qu'un homme ou qu'une organisation puisse espérer dans la vie. C'est le prix Nobel de la paix. Et ça, pour moi, ça signifie beaucoup de choses et ça donne à ma vie une signification. Il y a une lutte passée, une très grande signification. Et j'en suis très content. C'est comme si c'est moi qui avais obtenu ça. Voilà. C'est toi. Je ne sais pas, il y a c'est dans la caméra, mais je peux vous dire qu'Abdelrazak est très très ému en parlant. Moi je le vois devant moi, malgré ses lunettes qui cachent un peu. Alors il est très ému. Merci Abdelrazak. العالم يلزم يطلع على الساحة في مدخل البلدية نتاع أوسلو وين مش يجتمعوا وين مش يعطيو الجائزة، وهذا المطلوب. على كل إن شاء الله تونس ديما في الطليان نكونوا فهمتي مؤسسين أي شيء، وهذا واجب الخاطر التونسي قبل كل شيء أخوه تونسي مهما كان الفكر بتاعه، وربي يهدي الجميع. والسلام. d'appartenir à ce drapeau, à ce pays, et de parler à Tunis, et de voir ce texte, ce très très beau texte. Nous, acteurs de la société civile tunisienne de l'étranger, France, Belgique, Suisse, d'ailleurs nous sommes fiers et honorés d'assister. Je crois que c'est le couronnement d'une longue lutte qui a débuté en 77, voire en 60, avec l'UGTT, avec le mouvement syndical pour l'autonomie de l'UGTT. Et moi, mon bonheur aujourd'hui, c'est d'accompagner le prix Nobel dans lequel il y a l'UGTT. Pour moi, c'est fondamental. Bien sûr que c'est une reconnaissance de la contribution du mouvement, de la société civile qui a contribué quand même à la réussite de la transition démocratique, parce que sans la société civile et sans ce quartet et sans l'UGTT à leur tête, excuse-moi,
sans l'UGTT à leur tête, on n'aurait pas été aussi heureux aujourd'hui et on n'aurait pas eu ce honneur d'accompagner nos camarades des différentes organisations, l'UGTT, la Ligue des droits de l'homme, le patronat, c'est-à-dire l'UTICA, et le barreau qu'il ne faut pas oublier, qui a toujours joué un rôle important dans la lutte pour la démocratie, dans la défense des libertés, de les accompagner aujourd'hui pour le prix Nobel, pour l'obtention du prix Nobel. Mais je pense que ce prix Nobel est attribué à l'ensemble de la société civile tunisienne qui s'est mobilisée. Donc c'est pour eux, pour toutes les associations, toute la société civile qui s'est mobilisée, d'une part pour faire partir Ben Ali, et ensuite pour tenir à ce que le contrat qu'il y ait tunisien, à savoir la constitution, soit une constitution démocratique, du droit positif, et qui consacre l'état civil. Je voudrais rendre hommage ici aussi à Al-Issam Al-Rahil, donc Justine Dubardo, qui a été décisif dans tout ce processus. Maintenant, de par mon histoire, ancien syndicaliste. Thank you. Merci. ما خليناش مع بعضنا ما كملتش لا علاش كملنا ما قعدتش معايا الباكي هاي صح عطيتهم نشوف شكون اللي يتذكر وينك في الدور جاي اسلام تبعد بغد جميل فيصل كيف تجي باش تاخذ الفرونتون تاع الواحد
represent different sectors and values in Tunisian society. Working life, welfare, principles of the rule of law and human rights. This diversity gave the quartet the moral support for Tunisia and helped to ensure that the democratization process is continued and safeguarded. Among a great many other things, that means providing support. I then call upon the Nobel Peace Prize laureate for 2015, the National Dialogue Quartet, to come forward to receive the gold medal and the diploma. Please. Det var alltså IITT som hade som tog initiativ till Islamkartellen. Och det är för oss igen som läser sig. Det läser sig så får vi ha med för att få annars Thank you.
والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. تسلم جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 إلى جميع الفاعلين السياسيين في تونس الذين اختاروا نهج الوفاق سبيلا ونجحوا في تغليب مصلحة وطنهم وشعبهم على مصالحهم الجزئية الضيقة، وهو تكريم للمرأة التونسية وللشباب التونسي الذين انتفضوا ضد التمييز والإقصاء واستماتوا في الدفاع عن حقوقهم المدنية وحقهم في الحرية والكرامة والعيش الكريم. Des libertés. Et le fait que les libertés sont toujours en danger, ce qui a été dit tout à l'heure, la campagne qui est menée contre les droits de l'homiste, elle est claire. Hein. Donc en gros, Nesma, c'est l'écho un peu de toute cette campagne. Et en gros, ils disent ce que disait le régime Ben Ali. Il y a quatre individus qui se baladent. C'est un petit carteron de minoritaires qui ne représente rien. Il va falloir qu'on rappelle que la société civile a joué un rôle important, que ce soit pour le quartet, et elle a un rôle important à jouer pour la transition démocratique. Donc, il va falloir qu'on insiste sur ces aspects-là. Donc, je propose, au niveau de la forme, que le communiqué soit, c'est pas consensuel, mais porte sur ces thématiques-là, les libertés, la lutte contre le terrorisme qui menace nos libertés, avant tout. Et 3, c'est parmi les libertés, il y a aussi les droits sociaux. Il y a un problème. C'est-à-dire que toute cette révolution qui a eu lieu... la justice sociale. Voilà, les droits sociaux sont menacés. Donc on peut faire un appel en disant il faut encore du dialogue, etc. Et je pense que at den kan inspirere flere når du snakker om fred og frihet for det palestinske folket. Jeg lover. Det en fantastisk dag og et fantastisk statement for resten av verden. Som advokat og generalsekretær i Advokatforeningen gleder jeg meg naturligvis ekstra mye å bygge Tunisia, fred og stabilitet på ruinene av gikk til personer og organisasjoner fra det sivile samfunn i et land på vei fra diktatur. تحيا تونس. فلسطين النصرة حب نحيي الجالية التونسية والجالية العربية عموما في النرويج. Og så takker vi tuniserne og ellers alle som fra arabiske land her i Norge. يحيى السلام في العالم. تحيا الديمقراطية. تحيا الثوابت الإنسانية. يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينتهي ولا بد للقيد أن ينكسر. حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيى الوطن. الله عليك
حط اعطيني بتاع الروتين خلصت واعتمد. هاي يا كارل شكون عاد انت شكون اللي شكون في الامان ولا بد للظلم أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن